بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ امن و تعلیم کے زیر اہتمام آج ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایکسیپٹنگ ڈائیورس ان ڈیموکریٹک سوسائٹی۔ آج ادارہ امن و تعلیم کے زیر اہتمام آج کا یہ سیشن جس کا عنوان ہے ایکسیپٹنگ ڈائیورسٹی ان ڈیموکریٹک سوسائٹی، اس عنوان کے تحت آج ہم نے رحمت دی ہے اپنے نہایت معزز محترم ڈاکٹر آصف نوید رانجھا صاحب کو، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، اور اس موضوع پر ان کی اسپیشلٹی ہے اور ان سے آج ہم خاص طور پر استفادہ کریں گے اپنے اس 45 منٹ کے دورانیے میں۔ اور ہمارے ساتھ دو میزبان شریک ہوں گے۔ عزیر الہدا جامعہ بنوریہ العالمین، یہاں سے دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں طلحہ علی جوائن کریں گے، وہ بھی جامعہ بنوریہ العالمیہ کے دورہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ ادارہ امن و تعلیم میں جمہوریت کے فروغ کے لیے، تعلیم کے فروغ کے لیے، تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اور نوجوانوں میں جمہوری شعور کی آگہی کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس ورکشاپ کے ذریعے جمہوریت سے متعلق جو خدشات نوجوان ذہنوں میں اور ہماری عوام میں پائے جاتے ہیں کہ جمہوریت کوئی لادین نظام ہے یا جمہوریت کوئی بالکل اسلام سے متضاد نظام ہے، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام جن کا تعلق مختلف مسالک سے تھا، ان علماء کرام کی سے رہنمائی حاصل کی گئی اور مختلف دانشوروں سے اس موضوع پر لیکچرز کا انتظام کیا گیا، اور اس طریقے سے ذہنوں میں وہ جو خلیج حائل تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اب آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر ریاست میں ایک تنوع ہوتا ہے اور ریاست متنوع ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ مختلف طبقات اس ریاست کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہم اس کائنات میں بھی دیکھتے ہیں تو ہر جانب ہمیں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، ایک تنوع نظر آتا ہے۔ کوئی چیز بھی کائنات میں تنہا نہیں ہے، ہر چیز ایک کثرت میں پائی جاتی ہے، اور یہ کثرتیں حسن ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ اختلاف مخالفت میں بھی بدل جاتا ہے۔ تو ایک ریاست جس میں تنوع ہوتا ہے، اس تنوع کو ہم کس طریقے سے حسن رکھ سکتے ہیں اور اس تنوع کے انتشار سے ہم بچ سکتے ہیں، اس قسم کے آج اہم ترین زاویے آج کی اس نشست میں شامل ہوں گے۔ اب میں عزیر الہدا سے درخواست کروں گا کہ آپ باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور اپنے سوالات سے اس سیشن کی ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم بندگی صاحب نے مختصر وقت میں اور جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ بندگی صاحب نے فرمایا کہ ہر معاشرہ متنوع ہوتا ہے، کہ ہر معاشرے میں ہر زبان کے، ہر کلچر کے، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو مجھے رانجھا صاحب سے میرا سب سے پہلے جو اس کے معاملے میں سوال ہے کہ آپ اس معاشرے کو، یعنی ریاستی طور پر جو متنوع معاشرہ ہوتا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ کی آرگنائزیشن تنظیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ آنر دیا، یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گفتگو کر سکوں، اور خاص طور پہ ڈائیورسٹی ان ڈیموکریسی یا ان ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اس پہ ہم بات کر سکیں۔ اور میں شکر گزار ہوں زید صاحب کا، فیصل صاحب کا، نزاکت صاحب کا اور باقی ٹیم کا کہ ہمارا آپس میں اس طرح سے ایک رابطہ ممکن ہوا ہے۔ میں ساؤتھ پنجاب میں موجود ایک اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، جو اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہی ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں سے اس
मौके पे और एक बहुत अहम जो हमारा एक मामला है उस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो उज़ैर साहब, आपका जो सवाल है कि किस तरह से हम देखते हैं डाइवर्सिटी को अपनी स्टेट के अंदर या अपनी एक सोसाइटी के अंदर, तो मैं थोड़ा सा अपने जितने भी हमारे नाजरीन हैं, इस वक्त काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करना चाहूँगा डाइवर्सिटी को कि हम तनव्वु को किस अंदाज में बयान कर सकते हैं और हमें इसको किस अंदाज में लेना चाहिए। असल में जो डाइवर्सिटी है ये वेरिएशन है जो कि किसी ग्रुप के अंदर मौजूद होती है या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। और ये जो वेरिएशन है, ये जो डिफरेंस है, ये जो इख्तलाफ है, वो एथनिक बेसिस पे भी हो सकता है और वो इख्तलाफ जो है वो ज़बान की बुनियाद पे भी हो सकता है, वो इख्तलाफ हमारी सकाफत की बुनियाद पे भी हो सकता है, यानी कल्चर की बेस पे अगर हम देखें, वो इख्तलाफ रिलीजियस बेसिस पे भी हो सकता है। अगर हम सेक्ट्स को देखें या मुख्तलिफ रिलीजन को देखें, वो इख्तलाफ इस तरह से भी नज़र आता है। वो इख्तलाफ हमें सियासी तौर पे भी नज़र आ सकता है और वो इख्तलाफ जो है वो हमें इलाकाई बेसिस पे भी नज़र आता है। हमारी जो मुख्तलिफ किस्म की आइडियालॉजीज़ हैं उसकी बेस पे भी वो इख्तलाफ हो सकता है। अब ग्रुप से मुराद क्या है? ग्रुप से मुराद है, अगर तालिब इल्म भी इसमें शामिल हैं, हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, एक क्लास है MA की या BA की, तो उस क्लास के अंदर आप देखें तो 30, 40, 50 जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको अगर आप देखें तो मजहबी फ़िरके की बुनियाद पे उन सब का एक बैकग्राउंड अलग अलग है एक दूसरे से। इसी तरह से इलाकाई बेसिस पे देखें तो उनका आपको बैकग्राउंड अलग अलग नजर आएगा। कोई शहरी हैं, कोई देहाती हैं, कोई गिलगित से हैं, कोई बलोचिस्तान से हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं। जबान की बेस पे देखें तो उस क्लास के अंदर सराइकी बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, उसमें पंजाबी बोलने वाले भी हैं और भी कई जबानें बोलने वाले तालिब इल्म मौजूद होंगे। अगर आप उनसे पूछें कि जी आपकी सियासी वाबस्तगी किसके साथ है, तो आपको पता चलेगा कि जी वो 30-40 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सियासी वाबस्तगियां भी मुख्तलिफ जमातों के साथ हैं। तो हम इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। देखें, ग्रुप एक ही है, क्लास एक ही है, लेकिन उसके अंदर हमें एक वेरिएशन नजर आती है मुख्तलिफ बुनियादों पे। अब अगर हम देखें तो उस क्लास का जो मकसद है वो एक है, MA की डिग्री लेना या BS की डिग्री लेना। अब एक मकसद की खातिर वो सारे लोग इकट्ठे एक क्लासरूम के अंदर, एक क्लास के अंदर हमें नजर आते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग चीजों को देखें तो हमें उनके अंदर एक डिफरेंस, एक वेरिएशन नजर आती है। अगर तो मकसद को सामने रखा जाए, सिर्फ मकसद को सामने रख के चीजों को आगे चलाया जाए, तो डाइवर्सिटी जो है वो एक बहुत खूबसूरत चीज है। डाइवर्सिटी जो है, ये तनव्वु जो है, वो एक खूबसूरत चीज है, क्योंकि आप मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ मजहबी फिरकों से ताल्लुक रखते हुए आप इकट्ठे मिलके एक ही मकसद के लिए सारे लोग जो हैं वो तगो-दो कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस के बगैर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके चल ही नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी यही होती है ना जहां पे आप सबकी बात सुनते हैं, जहां आप सबको अहमियत देते हैं। तो डाइवर्सिटी भी यही है कि जी आपके पास तो हर फिरके के लोग हैं, आपके पास या आपके साथ तो हर सकाफत के लोग मौजूद हैं, आपके साथ तो हर सियासी जमात के लोग मौजूद हो सकते हैं। तो जब तक आप उन सारे लोगों को अहमियत दे के आगे नहीं चलेंगे, आप अपने मकसद की तरफ नहीं जा सके। तो बुनियादी जो आपका सवाल था कि हम डाइवर्सिटी को किस अंदाज में देख सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक स्टेट को अगर सामने रखें, तो हम सिर्फ अपने सूबों को सामने रखें तो हमें डाइवर्सिटी नजर आएगी, हम अपनी जबानों को सामने रखें तो हमें डाइवर्सिटी नजर आएगी। लेकिन आप देखें कि हम मुख्तलिफ जो मौके होते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत की बात होती है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करने की बात होती है, तो हम देखते हैं कि ऐसे मौक़ों पे सियासी लोग भी इकट्ठे नजर आते हैं, ऐसे मौक़ों पे तमाम फिरकों के लोग भी इकट्ठे नजर आते हैं। जहां यकजहती की जरूरत पड़ती है, हम सारे लोग
ایسے موقعوں پہ اپنے ایک اس مقصد کی خاطر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. بے شک ہمارے اندر ویریشنز ہیں, بے شک ہمارے اندر ڈفرینسز ہیں, اور ڈائیورسٹی جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر. اور آپ کو ڈائیورسٹی, جیسے ابھی فیصل صاحب شروع میں بتا رہے تھے کہ ڈائیورسٹی اصل میں خوبصورتی ہے اس کائنات کی, اور اگر یہ ڈائیورسٹی نہ ہو تو آپ تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد کہیں کہ جی میں کہاں پھنس گیا ہوں, سب کچھ ایک جیسا ہی ہے. تو ڈائیورسٹی ہمیں آگے جینے کے راستے بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اور مختلف لوگ بھی ہیں, ان سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے, مختلف چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں موو کرنا ہے. تو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہے, اور ہمیں اس ڈائیورسٹی کو پازیٹیو وے میں آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر معاشرے کے اندر, وہ معاشرہ کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو, کہ اسکول سے یا کوئی یونیورسٹی سے, تو ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی زبانیں الگ ہوتی ہیں, جن کی نیچر الگ ہوتی ہے, جن کی سوچ الگ ہوتی ہے. یہ چیز تو کلیئر ہو گئی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بندگی صاحب نے عرض کیا کہ یہ ایک حسن ہے معاشرے کا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسن نہیں ہے, بلکہ حسن جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے تفریق کا باعث نظر آ رہا ہوتا ہے. کہ اگر کوئی پنجابی ہے تو وہ مہاجر والے سے اگر وہ الجھتا ہے, اگر پٹھان ہے تو یہ معاملہ. اسی طرح اگر ہم زبان کے کلچر سے نکل جائیں, اگر ہم مذہبی طبقے میں آ جائیں, تو اگر کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی شیعہ ہے, یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں, تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حسن نہیں ہے بلکہ یہ ایک غلط چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کس طریقے سے, اس کے اندر سے یہ جو خرابی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے, اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ترقی کے جو آگے کے مقاصد ہیں وہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. عزیر صاحب, بڑا خوبصورت سوال ہے, اور پاکستان کو آج کے دور میں یہی جو چیلنج ہے وہ درپیش ہے. جو آپ نے بات کی, یہی آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم, ڈائیورسٹی تو ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے, یہاں پہ صوبائیت کی بیس پہ بھی ڈائیورسٹی ہے, یہاں پہ زبان کی بیس پہ بھی ہے, ریلیجن کی بیس پہ بھی ہے, فرقے کی بیس پہ بھی ہے, علاقے کی بیس, ہر طرح سے ڈائیورسٹی ہے. تو اس لیے یہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ اصل میں اب ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم اس سوسائٹی کے ایک عام فرد ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنی پہچان, یعنی وہ اقبال نے بھی کہا نا, خودی کا ایک کانسیپٹ انہوں نے بھی دیا. جب تک ہم سیلف کی انڈرسٹینڈنگ نہیں کرتے کہ یار میں خود کیا ہوں, میری زبان, میرا فرقہ, میری مذہبی جماعت, میری ایفیلیشن, یہ سارا کچھ جو ہے, جب تک ہم اپنا خود کا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے شاید ہم دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے میری نظر میں یہ ضروری ہے کہ ایک انسان کو خود کو پتا ہو میری سٹرینتھس کیا ہے, میرا فرقہ کون سا ہے, میری سیاسی جماعت کون سی ہے, میرے اندر ویکنیسز کون سی ہیں, میری سٹرینتھس کتنی ہیں, اور میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کتنا پیشنس اور ٹالرنس ہے دوسروں کو دیکھنے کا, دوسروں کی بات سننے کا, دوسروں کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کا, ان کو اس انداز میں سمجھنے کا کہ اگر میرا فرقہ فلاں ہے تو دوسرے کا مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے یا اس کا ہے مجھ سے. یہ جو پیشنس اور ٹالرنس ہے اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے یہ بہت ضروری ہے. جب تک ایک انسان دوسروں کے ساتھ جو اس کی ویریشن ہے, جو ڈفرینس ہے, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اس وقت تک شاید ہم ڈائیورسٹی کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے اور ہم آگے بھی نہیں موو کر سکیں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو اپنی کوالٹیز کو, اپنی ایبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنی شخصیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد, میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی مجھے اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ اس شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ میں پاکستانی معاشرے کا ایک حصہ ہوں, اور اس معاشرے کے اندر پنجاب بھی ہے, سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, KPK بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے, اور وہاں مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں, وہاں مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں, مختلف فرقوں کے لوگ بھی ہیں, مختلف جو ثقافتیں ہیں ان کے لوگ بھی ہیں, اور
इन सब ने अगर एक दूसरे को पेशेंस और टॉलरेंस के साथ एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद ना मेरे मामलात चल सकते हैं, ना ही बाकियों के मामलात चल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, जो आपका सवाल का पहला हिस्सा था, अनफॉर्चुनेटली हम आज के दौर में इस बात में उलझे हुए हैं कि मेरा फिरका, मेरी जबान, मेरी जात, मेरा जो जेंडर है, मैं उसको ज्यादा अहमियत दे रहा हूं और बाकियों को मैं उस तरह से नहीं देख पाऊंगा या मैं इतनी अहमियत नहीं देता। जब हम दूसरों को स्पेस नहीं देते, जब हम दूसरों को एक्सेप्टेंस नहीं देते, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर क्या होता है, फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन, जो आप बात कर रहे थे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि पेशेंस और टॉलरेंस, और उसके बाद एक मेरा अपना एक मॉडल है, 3Ds का मॉडल, मैं उसको कहता हूं अक्सर। मैं ये समझता हूं कि हमारे जबान की बेस पे भी इख्तलाफ होते हैं। जब हम इकट्ठे काम कर रहे हो किसी जगह पे, तो कई दफा मेरी जबान और है, सामने वाले की और है, उसका बैकग्राउंड रूरल है, मेरा अर्बन है, उसकी सियासी वाबस्तगी कोई और है, मेरी और है। कई दफा ये छोटे मोटे बातों पे हमारे इख्तलाफ हो जाते हैं। तो वो जो इख्तलाफ है, दैट इज डाइवर्सिटी। लेकिन उस डाइवर्सिटी को वहां पे कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, मेरा मॉडल ये है कि 3Ds हैं। एक डी है डिस्कशन, एक डी है डायलॉग, और एक डी है डिबेट। मैं ये समझता हूं, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, जब हमें ये लगे कि हमें दूसरों से किसी मामले पे इख्तलाफ है हमारा, और हमारा बैकग्राउंड दूसरों से मुख्तलिफ है, तो हमें डिबेट में जाना चाहिए। हमें ओपन डिबेट उस पर करनी चाहिए ताकि हम अपना मौकफ हमारा खुल के सबके सामने आ सके, दूसरे बंदे का मौकफ आ सके, तीसरे का आ सके। ये जो आप देखते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, जैसे आप अमेरिका की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले वो डिबेट करते हैं, अवाम उनको सुनती है, उनका मौकफ अवाम के सामने आता है, और फिर वो फैसला करते हैं कि जी हमने किसको वोट करना है। तो डिबेट जो है, यानी एक डी जो है डिबेट, वो सारी चीजें हमारे सामने ओपन कर देती है। उससे क्या होता है, उससे हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें खुल के सामने आती हैं, और डिबेट में हम दूसरे को अपने मौकफ से गलत साबित करते हैं, हम उसको साबित करते हैं उसकी वीकनेसेस को, और वो हमारी वीकनेसेस को सामने लेके आता है। फिर दूसरी डी जो है वो है डिस्कशन। मैं ये समझता हूं, जैसे आप और मैं, फैसल साहब और बाकी लोग इस सेशन में मौजूद हैं, हम डाइवर्सिटी पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो डिस्कशन होती है, इसमें सबका मौकफ सामने आता है, अपना अपना नुक्ता नजर जब लोग बयान करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बाकी सारे सुनने वालों को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि असल में डाइवर्सिटी है क्या। फिर तीसरी डी जो है, दैट इज डायलॉग। मैं ये समझता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली अभी रिसेंटली आपने 2 महीने पहले एक एग्जांपल देखी कि स्टेट और वर्सेस एक मजहबी जमात आमना सामना हो गया। अनफॉर्चुनेटली आमना सामना हो गया, माजी में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन हमने देखा कि थोड़े से तफरके और थोड़ी सी नुकसानात और अफरा तफरी के बाद दोनों जो ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट की साइड और दूसरी साइड, दोनों को क्या करना पड़ा, डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, जब आप किसी इश्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं टेबल पे बैठ के, और टेबल पे बैठ के आप अपना मौकफ बयान करते हैं, वो अपना मौकफ बयान करते हैं, फिर देखा जाता है कि असल में हम दोनों के में इख्तलाफ इसमें किस चीज पे है, फिर उस इख्तलाफ को हल करने की तरफ जाया जाता है। तो दैट इज डायलॉग। मैं ये समझता हूं कि अगर डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस के हवाले से हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में कोई इश्यूज हैं, तो ये जो 3Ds हैं, डिबेट करें, डायलॉग करें, डिस्कशन करें, आप बड़ी खूबसूरती से डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस के हवाले से जो मसला है इसको हल कर सकते हैं। आप बड़े अच्छे अंदाज में डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस जो है वो अपने लेवल पे भी पैदा कर सकते हैं और दूसरों के लेवल पे भी पैदा कर सकते हैं। तो टॉलरेंस और पेशेंस इसमें बड़े जरूरी है। जब तक हम दूसरों का चेहरा पसंद नहीं करेंगे, यानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक शायद चीजें उस तरफ नहीं जाएंगी। और कोलैबोरेशन बड़ी जरूरी है। जब आप कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यकीनी तौर पे आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। और डाइवर्सिटी तो हमें खूबसूरती देती है, वो तो हमें ये कहती है, देखें जी हमारे साथ वाला बंदा जो है वो बड़ी अच्छी सिंधी बोल सकता है,
मुझे बेशक नहीं बोलनी आती, लेकिन मैं उसकी सिंधी सुनता हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। यानी इस अंदाज में भी डाइवर्सिटी को लिया जा सकता है, बजाय इसके कि हम इस अंदाज में लें कि जी वो सिंधी बोलता है और मैं पंजाबी बोल, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको पॉजिटिव तौर पे पेश करना चाहिए कि यार मेरे दोस्त बलोची भी हैं, सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, मैं बड़ा रिच पर्सन हूँ। तो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट जो है इनको अपनी आदत बनाना चाहिए। ये मैं एक इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, और अगर हम ग्रुप लेवल की बात करें तो फिर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली फिरका वाराना फसादात भी रहे हैं, सियासी फसादात भी रहे हैं, अब भी कभी कभी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या होता है, डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट की तरफ जाना पड़ता है और मसाइल हल भी होते हैं। जी सही है, बेहतरीन। तो आपकी इन सारी बातों से ये अंदाजा हुआ, ये चीज़ सामने आई कि अगर हम किसी के साथ मिलकर काम करें और डिबेट करके, उनसे बात करके, उनके नज़रियात को लेकर करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके चीज़ों को फॉलो करें, हम उनके मजहब को या उनकी चीज़ों को फॉलो करें, ज़रूरी है। अपने मजहब के साथ रह के, अपने कल्चर के साथ रह के, अपने ज़बान के साथ रह के वो सारे काम किए जा सकते हैं और मसले का हल निकाला जा सकता है। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो और इस ये बात तो समझ में आ गई कि हम कैसे इसका हल निकाल सकते हैं और कैसे, किस तरह, जैसे आपने डिबेट के बारे में या आपस में बैठ के बातचीत के जरिए इसका मसला हल हो सकता है। तो इसमें अगला सवाल यह है कि नौजवान जो होता है, ये नौजवान हर माशरे का एक कीमती असासा होता है, हर चीज़ में हो, क्योंकि हर फील्ड में नौजवान का जो खूनी तत्ता है वो बूढ़े थे या बच्चे थे, यानी वो है कि वो हर चीज़ में हर काम कर सकता है आगे बढ़ बढ़। तो इस नौजवान का क्या किरदार होना चाहिए, ये जो तनव्वुर है, इसके अंदर जो मसाइल हैं, इसको मसाइल के हल के लिए एक नौजवान कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे इसके ऊपर काम कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई। उज़ैर भाई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी परसेंटेज हमारी यूथ की है पाकिस्तान के अंदर, आप, मैं, हम सब का अच्छा टाइम और इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो इस वक्त हमारी इस यूथ के हाथों में है। और उस यूथ की ट्रेनिंग के सिलसिले में जो आपका एक किरदार है, आप सारे दोस्तों का, यकीनन ऐसे प्रोग्राम्स जो आप कंडक्ट करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और इस यूथ की ट्रेनिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अभी पूछी है कि आज का जो नौजवान है वो अपना हिस्सा किस तरह से डाल सकता है डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस के हवाले से और इस मुआशरे को खूबसूरत और डेमोक्रेटिक बनाने के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम आज के नौजवान को क्रिटिकल थिंकर बनाएं। हम जो उसकी सोच है उसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश करें। क्रिटिकल से मेरी मुराद ये नहीं है कि हम उसको ये सिखाएं कि वो हर चीज़ में कीड़े निकालना शुरू कर दे। क्रिटिकल थिंकिंग से मेरी मुराद ये है कि हमारे नौजवान को हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कुछ सुनते हो, जब आप कुछ देखते हो, जब आप कुछ पढ़ते हो, तो उसको सुनने, पढ़ने और देखने के बाद आप अपने दिमाग में उसका एनालिसिस करें, उसका तजजिया करें कि कहने वाले ने क्या कहा है, किस अंदाज में कहा है और किससे कहा है, और उसको इवेलुएट करें कि जो कहा गया है वो कितना अच्छा कहा गया है और कितना गलत कहा गया है, और जो कहा गया है वो क्यों कहा गया है, वजह क्या है। यानी 3 चीजें हमारी शख्सियत का अगर हिस्सा बन जाए, हमारी थिंकिंग के प्रोसेस का, हमारी सोच का हिस्सा बन जाए। एक, चीजों का एनालिसिस करना कि कहने वाला, लिखने वाला या दिखने वाला कौन है, और जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, और वो गलत कहा गया है या सही कहा गया है, यानी उसको इवेलुएट करना। और उसके बाद उस चीज को की रीजनिंग पे सोचना, यानी हमारा दिमाग इस पे भी सोचे कि कहने वाले ने क्यों कहा है, ये उसकी वजह क्या है। अगर हमारा नौजवान जो है इस चीज को अपनी आदत बना लेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो मैं ये एग्जांपल देता हूं कि मुझे किसी ने रूम में दाखिल होके मुझे किसी ने कहा कि जी मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तो ये जुमला सुनने के बाद फौरी तौर पे मेरे 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन मेरा ये हो सकता है कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं और मैं उस शख्स का गिरबान पकड़ लूं कि जी आपने मुझे ऐसे क्यों कहा है। एक तो ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन ये हो सकता है कि मैं अपनी जगह पे बैठा रहूं और मैं उससे कहूं कि यार आओ बैठो, आप अक्सर इस किस्म के मजाक करते हो तो ऐसे मजाक ना किया करो। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि पहली एग्जाम्पल में
میں نے سنا یہ جملہ کہ جی میں آپ سے پوری طرح پیش آؤں گا، تو میری جو تھنکنگ تھی وہ کریٹیکل نہیں تھی، میں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا. یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں تھی. دوسری سچویشن میں کیا ہے، میں نے جب یہ جملہ سنا کہ میں آپ سے بہت بری طرح پیش آؤں گا، تو میں نے اس شخص کی طرف دیکھا. دیکھنے سے مجھے پتا چلا کہ وہ تو میرا فلاں دوست ہے، اور وہ تو ہنس کے یہ بات کر رہا ہے، ہنستے ہوئے اس نے بات کی ہے. اور اس نے جو بات کی ہے وہ بات بے شک اس کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے لیے اس نے غلط بات نہیں کی، کیونکہ ہمارا آپس میں مذاق چلتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کی ریزننگ پہ بھی میرے دماغ نے سوچا کہ میرا اور میرا دوست جو ہے وہ میرا دوست ہے، وہ مجھ سے یہ بات کر سکتا ہے کیونکہ ہماری دوستی ہے. تو میرے دماغ نے انالیسس بھی کیا، ایویلویٹ بھی کیا، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی دی. اور اس کے بعد میرا ریئیکشن کیا تھا کہ یار آؤ بیٹھو چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، آپ اکثر مذاق کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو دوسری چیز ہے، دوسری سچویشن ہے، یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ والی سچویشن. ہمارے ہاں میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ جو ہے، ینگ بلڈ ہے، جلدی ایکشن لیتے ہیں، جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کریٹیکل تھنکر ہو. اس کے بعد جو دوسری چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز. میرا یہ بلیف ہے کہ لیڈرشپ کوالٹی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی وزیر اعظم یا کسی مذہبی جماعت کا رہنما یا کسی سیاسی جماعت کا رہنما صرف وہی لیڈر ہوتا ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکتے ہیں. یہ لرننگ پروسیس ہے. آپ اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز آ جائیں گی. مثلا آپ کا کریکٹر آپ کے ہاتھ میں، آپ اچھا بنا سکتے ہیں. جتنا اچھا آپ رہیں، سچ بولیں، ایمانداری سے پیش آئیں اور لوگوں کے ساتھ مربت سے پیش آئیں، تو آپ کا کریکٹر سب کی نظر میں اچھا ہوگا. تو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں 5، ان میں کریکٹر سب سے پہلی کوالٹی ہے. اس کے بعد دوسری کوالٹی کیا ہے؟ کمٹمنٹ. آپ کی اپنے مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ یار میں نوجوان ہوں، مجھے یہ ڈگری کرنی ہے، اچھی جاب کرنی ہے، آپ کمیٹڈ ہوں. اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس اور کرج ہونی چاہیے. یہ 5 C's ہیں جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. ایک کریکٹر ہے، پھر کمٹمنٹ ہے، پھر کرج ہے، پھر کانفیڈنس ہے کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر کچھ ہے کہ میں کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد جو آخری کوالٹی ہے، آخری سی ہے، دیٹ از کمیونیکیشن. ایک نوجوان جو ہے، آج کا نوجوان، اس کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہت سارے مسائل اس کے حل کر سکتی ہیں. اور کمیونیکیشن سکل کون سی ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے اسرٹیو کمیونیکیشن سٹائل. یعنی آپ کے جیسچر سے لگ رہا ہو کہ آپ بڑے پیسفل آدمی ہیں، آپ دوسروں کو رسپیکٹ دے کے بات کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ بہتر آئی کانٹیکٹ رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں اس طرف آ رہا ہوں. جی بالکل. ہماری نوجوان نسل میں کریٹیکل تھنکنگ کی عادات کو لانا ضروری ہو گیا ہے، وہ اپنی عادت کا حصہ بنائیں. اس کے بعد ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کا اسرٹیو کمیونیکیشن سٹائل ہونا چاہیے. اگر یہ والی چیزیں ہمارے نوجوان آپس میں لے کے آ جاتے ہیں یا اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی. اور وہ نوجوان جو ہیں وہ اس نیشن کی ایک پازیٹیو بلڈنگ میں اپنا بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اب تو یونیورسٹیز، ہماری یونیورسٹی تو لازمی قرار دینے لگی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہر اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ سیمسٹر میں ضرور پڑھایا جائے گا. تو اس طرح سے نوجوان نسل اپنا ایک کردار بہتر انداز میں پلے کر سکتی ہے. جی بالکل. جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان کا گرم خون ہوتا ہے، وہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ یہی گرم خون کبھی نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. کہ کبھی انسان ایک دوسرے کے اوپر وہ گرم جذباتی کے طور پر کسی کے اوپر پھر حاوی ہو جاتا ہے. پھر ایک طریقے سے یونیورسٹی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی تنظیم کا لڑائی ہو گئی کسی تنظیم کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو عدم برداشت ہے، یہ ساری چیز، یہ کیسے نوجوان اپنے اندر دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کرنا، یہ کیسے نوجوان اس کو لے کر چل سکتے ہیں تاکہ آگے اس کے اوپر. عزیر بھائی، میں اکثر کانفلکٹ مینجمنٹ پہ جب بات کرتا ہوں
मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर और बाकी दुनिया में भी है, हमें सिर्फ अपने मुल्क की क्यों एग्जांपल्स दें। मैं समझता हूँ जैसे न्यूजीलैंड में 2 साल पहले एक टेररिज्म वाला वाकया हुआ था कि एक शख्स ने मस्जिद में आके फायरिंग की, यानी इतनी पीसफुल स्टेट के अंदर भी हमने देखा कि इस किस्म के जो वायलेंट किस्म के एक्ट्स हैं वो नजर आते हैं। अमेरिका में हमने अभी पिछले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मौके पे देखा कि लोगों ने वो जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का मकाम है हिल्टन, वहां पे जाके उन्होंने वो कौन सी एक जगह थी हिल मेटल या इस किस्म की, वहां पे जाके उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो हमने वायलेंस जो है बाकी दुनिया के अंदर भी विटनेस किया है। मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ पाकिस्तान में है, लेकिन चूंकि हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमने अनफॉर्चुनेटली पिछले को 20 साल अगर देखें तो हमने पाकिस्तान के अंदर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म भी देखा है, हमने कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे हैं, और हमने खुदा न खास्ता टेररिज्म वाली सिचुएशन को भी फेस किया है। मैं ये समझता हूँ कि बात शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट से, इख्तलाफ से। इख्तलाफ होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा और उजैर साहब का भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा और फैसल साहब का भी हो सकता है, मेरा और नजाकत साहब का भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बुरी चीज नहीं है, ये खूबसूरती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ होना ये नेचुरल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे मेरा मौक़िफ़ आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। अब बात असल में शुरू होती है यहाँ से। अगर तो हम इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को या इस इख्तलाफ को हम टाइम पे मैनेज कर लें। टाइम पे मैनेज क्या करना होता है, हम एक दूसरे से बातचीत कर लें, हम एक दूसरे को बिठा के हम कहें कि यार देखें, आपस में बैठ के बात करते हैं, आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, मैं अपना मौक़िफ़ बयान करता हूँ, और इस पे हम किसी सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज ना हो कोलैबोरेटिव वे में, फिर क्या होता है, फिर हम में से एक बंदा जो है, कोई एक, वो रेडिकलाइजेशन की तरफ चला जाता है, वो थोड़ा सा दूरी पे चला जाता है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ चला जाता है, और वो किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कई दफा ऐसा होता है कि वालिदैन डांट देते हैं, टीचर डांट देता है किसी स्टूडेंट को, अब उसके फौरन बाद वो स्टूडेंट फेसबुक खोलता है या सोशल मीडिया देखता है, तो वहां पे लिखा होता है कि जी जब आपको कोई गुस्से का इजहार करे तो आप आगे से फिर उसको पूरी तरह से जवाब दें। आज के जमाने के अंदर पूरी तरह जवाब देना बड़ा जरूरी हो गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके बड़े ही क्यों ना हो, अपना राइट लेना सीखें। इस किस्म की चीजें आजकल गर्दिश कर रही होती हैं। अब मैंने एक स्टूडेंट को डांटा है, उसने जब सोशल मीडिया खोला तो आगे ये लिखा हुआ था, उसको बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बाकी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जी जो आपको डांटे या जो आपसे सख्ती से पेश आए, आप भी उससे सख्ती से पेश आओ। अब इस स्टेज पे जब स्टूडेंट होता है, यानी उस चीज को वो पसंद कर रहा है, दैट इज रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन की स्टेज से तो उसको समझा के हम वापस ला सकते हैं, उसको कोई उसका दोस्त या टीचर समझा सकता है कि नहीं, जब टीचर डांटे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, माजरत करें, सीखने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसका कोई दोस्त उसे ये कहे कि जी नहीं ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना बड़ा जरूरी है, तो वो क्या होगा, वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाएगा, वो बच्चा या बच्ची वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाएगा। और अगर एक्सट्रीमिज्म ज्यादा देर कायम रहेगा तो वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाएगा, वो फिर हाथापाई पे चीजें आ जाएंगी। इसी तरह से फिर आगे खुदा ना खास्ता टेररिज्म की तरफ चीजें जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो सवाल था उसकी तरफ वापस आता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बात शुरू होती है छोटे से इख्तलाफ से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, चाहे वो घर में हमारा वालिदैन के साथ हो या हमारे बच्चों का हमारे साथ हो। किसी मामले पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि जी हमने शॉपिंग के लिए जाना है, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कोई कह सकता है जी नहीं जाना, घर का सरबराह कह सकता है कि नहीं इजाजत नहीं है। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में अना का मसला अगर बना ले कोई एक शख्स, तो फिर चीजें रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा सकती। तो मैं ये समझता हूँ आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हुए उस टाइम पे पेशेंस और टॉलरेंस का मुजाहिरा करके हम उस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम मैनेज कर लें, चाहे वो क्लासरूम है, चाहे वो रोड के ऊपर कोई हमारा गाड़ी किसी से टकरा गई है,
उस सिचुएशन में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम वहाँ पे पेशेंस और टॉलरेंस दिखाएं और सबसे पहले ये देखें कि यार अगले बंदे का कोई वैसे फिजिकली तो नुकसान नहीं हुआ, इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इख्तलाफ है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगा। यानी टॉलरेंस और पेशेंस जो है, या दूसरों के की जो वो तबीयत पूछना या दूसरों के साथ प्यार से पेश आना, उससे शायद हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाए तो कभी भी रेडिकलाइजेशन, कभी भी एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस की तरफ चीजें जाएंगी ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है, मैं ये नहीं कहता कि जी उनको ऐसे करना चाहिए सिर्फ, मैं ये समझता हूँ आप मैं जो अब इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि हम अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं उनकी ट्रेनिंग में, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको समझाएं कि किस तरह से आप अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके बड़ी बड़ी जो एक्सट्रीमिज्म वाली चीजें हैं या बड़े इख्तलाफात हैं उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात करता जाऊं कि ये एक बड़ी कंट्राडिक्शन है। जब हम बात करते हैं ना डाइवर्सिटी की, तो जाहिर है डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, चीज़ों का मुख्तलिफ होना। तो जब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो यकीनी तौर पे उनको कबूल करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी तरफ है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी कई दफ़ा बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाती है। यानी डेमोक्रेसी ये कहती है कि जी सबको वोट का हक भी है, सबको बात करने का हक भी है। अब जब सबको बात करने का हक है, सबको वोट का हक है, सबको बोलने का हक है, तो कई दफा क्या होता है, वो जो सब होते हैं उनमें से कुछ जो है वो अपनी मर्जी का बोलते हैं। फिर मर्जी का क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जी मेरा फिरका सबसे बेहतर है, बाकी सारे गलत हैं, मेरी सियासी जमात बेहतर है, बाकी सारी गलत हैं। अब उस जोश में वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए। अब डेमोक्रेसी ने इजाजत दी कि जी आपको वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हासिल है, लेकिन वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो जब नेगेटिव सेंस में लेके लोग उसको अपनी चीज को बढ़ा के बयान करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे चीजें इम्बैलेंस हो जाती हैं। फिर डाइवर्सिटी एक्सेप्ट होने की बजाय वो डाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल नेगेटिविटी बन जाती है, वो वीकनेस बन जाती है, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। तो इसके दरमियान एक बारीक सी लाइन है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पॉजिटिव वे, एक्सेप्टिंग द अदर्स, कि दूसरों को एक्सेप्ट करते हुए आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हासिल है। यानी जमहूरियत के अंदर आपको बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता या किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। उससे क्या होगा, उससे फिर डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जाहिर है जब भी कोई हावी हो जाएगा तो वो फिर दूसरों को रौंदने की कोशिश करेगा। तो हमारे अपने नौजवानों को ये समझाने की जरूरत है कि जब इख्तलाफ पैदा होते हैं तो उनको बुरा ना समझें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पॉजिटिव लें, लेकिन उस पर क्या करें, अगेन मैं उस तरफ आऊंगा कि आप फिर डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट की तरफ जाया करें। और आप देखेंगे कि आप लोग आपके बहुत करीब होंगे, आप कहेंगे यार मेरा तो फलां भी दोस्त है, मेरा तो बलोचिस्तान से भी दोस्त है, मेरा फलां भी दोस्त है, हम बड़े अच्छे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और एक दूसरे के साथ हमारी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं अपनी भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम मुख्तलिफ फिरकों के लोगों के साथ खाने भी खाते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं, मजाक भी करते हैं और उस लाइन का ख्याल करते हैं कि हमने कहीं पे भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी की फिरके की बेस पे या सियासी बेस पे दिल आजारी हो। हर किसी की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसको रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। तो ये चीज हमें नौजवान को भी समझाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इसी पर हमारे उस्ताद मोहतरम भी फरमाया करते थे कि जब आप हजरात मदरसे से जाएंगे फुजला होके तो अपने आप को ज़मीन बनाना है। यानी ज़मीन ऐसी होती है कि हर किसी को एक्सेप्ट कर लेती है। आप किसी भी मुल्क चले जाएं तो ज़मीन आपको ये नहीं कहती कि आप इस ज़मीन पे ना उतर सकें। वो किसी भी फर्द हो, किसी भी माशरे का बंदा हो, किसी भी ज़बान का हो, वो ज़मीन उसको एक्सेप्ट करती है। तो हमें ज़मीन वाला किरदार अदा करना है कि हर किसी को एक्सेप्ट करें। जैसे कुरान मजीद में भी इरशाद है कि हमने जो कबाइल वगैरह ये सारे बनाए हैं ये सिर्फ पहचान के लिए बनाए। असल इंसान तो वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। इसी चीज़ों को हम रसूलुल्लाह की तालीमात पर और कुरान की तालीमात पर चले तो ये चीज़ों को भी हम इससे भी बहुत ज़्यादा हल निकाला जा सकता है और सारे मसाइल को हल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
جو ہم نے جو آج سوالات ہم نے تجویز کیے تھے وہ جو سوالات تو زیادہ تھے لیکن آپ نے ماشاءاللہ چند سوال میں ہی سب کو آپ نے سمیٹ دیا. تو میں بندگی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے اس کو لے کے. بہت شکریہ عزیر بھائی, بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا انوائٹ کرنے کا. آج مجھے تو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے آج سیکھا ہے, اور آج ہمارا یہ سیشن اٹینڈ کرنے والوں میں بڑی کی شخصیات ہیں. ان میں آفتاب احمد صاحب, پروفیسر آفتاب احمد صاحب, انہوں نے مسلسل اس کو ملاحظہ بھی کیا اور مسلسل اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس بھی دلایا. اچھا, بیچ میں پروفیسر صاحب نے کچھ سوالات طلباء کی رہنمائی کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے پروفیسر صاحب علم کی ایک منزل پر ہیں, انہوں نے طلباء کی رہنمائی کے لیے کچھ سوالات بیچ میں کیے تھے, لیکن وہ تمام سوالات وہ ہیں جو آپ کی گفتگو کے اندر جس کے جوابات آ گئے, اور یہی آپ کی گفتگو کا کمال بھی ہے کہ وہ سوالات جو انہوں نے کیے ان سوالات میں وہ جوابات بھی تھے جو سوالات نہیں کیے تھے. اس میں ایک انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا آفتاب احمد صاحب نے, وہ مشورہ میں دیانتدارانہ طور پر آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ ہمیں یونیورسٹی میں ماہانہ بنیادوں پر ایک ڈسکشن کا انعقاد کرنا چاہیے, اور اس میں اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے تاکہ ہمارے اندر تنوع کو برداشت کرنے کی عادت ہو جائے. اس کے علاوہ ہمارے کافی ساتھیوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا. ان تمام کے نام فردن لینا ممکن نہیں آج کے لیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بہت شکریہ آپ کا بھی. میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ بھی جس طریقے سے آج آپ نے کرم فرمائی کی, آئندہ بھی جب ہم آپ سے درخواست کریں اسی طرح آپ دست شفقت رکھیں. جی انشاءاللہ ضرور, بلکہ ہم سارے لوگ آپس میں ایسی گفتگو جاری رکھیں گے تو اس سے ہمارے نوجوان بہت کچھ سیکھ سکیں گے. ہمیں خود کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا, اور اسی طرح سے قربتیں بڑھتی ہیں. میرا یہ بلیف ہے کہ جب رابطے بڑھتے ہیں تو اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور محبتیں زیادہ بڑھتی ہیں. بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بریجنگ کریں گے عوامی اذہان اور ہمارے انٹلیکچوئلس کے درمیان, تاکہ وہ عوامی سطح تک شعور پہنچ سکے. بس آج تنوع کے اوپر یہ سیشن میں آپ حضرات نے ملاحظہ کیا. میں آپ بس ایک بات کہہ کے آپ سے پھر اجازت چاہوں گا اور یہ سیشن ہم کلوز کریں گے. وہ یہ کہ اگر ایک کمرہ جماعت ہے, اس میں امتحان ہو رہا ہے, 20 طلباء امتحان میں شریک ہیں, اور اگر 20 کے 20 طلباء کی امتحانی کاپیاں وہ مینو ان ایک ہی ہیں, اس میں تنوع نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنا شعور استعمال نہیں کیا. تنوع وہ شعور کی بھی علامت ہوتا ہے. تنوع یہ بھی ہے کہ آپ اپنے شعور کو استعمال کر رہے ہیں. جب ہر شخص اپنے شعور کو استعمال کرے گا تو لازمی نہیں کہ سب لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچیں. نتائج مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے 3D بتائی تھی, وہ 3D میں اگر ہم رہیں گے تو ان نتائج کو ہم ضابطے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں. بہت نوازش. السلام علیکم. وعلیکم السلام.